Mm, Good morning guys. In this video pa-pick up tayo ng lutong. Mga lutong na plastic. Yan lang. Pick up lutong na plastic. Lutong na plastic. Yung dami pa guys. Tayo pa dun sa taas. Yun ang poging tagabuhat. Si Boy Lakas. Yan. Basura. Tayo muna, merienda muna. Dami na, puno na. Merienda muna. Merienda. Pre, merienda muna pre. Pre. Merienda muna kayo. Dami pa. Dami pa. Pre, merienda muna daw. Ang lakas ni Idol. Lapit na matapos guys. Tambak na oh. Yan mga tropa nating Kulukoy. Yan. Lapit na matapos. Guys, tapos na pick up. Please subscribe. Thank you.